तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र कमाली। डॉक्टर ज़फ़र कमाली का तारुफ ये है कि इनकी अब तक 20 से ज़ायद किताबें छप चुकी हैं और मशहूर हो चुकी हैं। उनमें 3 ख़ास किताबें हैं जिन पर अभी इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जो किताबें बच्चों के लिए लिखी गई हैं। और ख़ास बात यह है कि उन्हीं 3 किताबों में एक किताब हौसलों की उड़ान के लिए इन्हें अभी साहित्य अकादमी की जानिब से बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। सबसे पहले तो आपको इस अवार्ड के मिलने पर मेरी जानिब से, तेवर न्यूज़ की जानिब से मुबारकबाद। सबसे पहला सवाल यह है कि बच्चों के लिए जो आपने नज़में लिखी हैं, वो बच्चों के लिए लिखना कब से शुरू किया? बच्चों के लिए लिखना तो मैंने शुरू किया तकरीबन 81 और 82 के ज़माने से। इंटर में मैं पढ़ता था तो उसी ज़माने में बच्चों के रसायल में बहुत पढ़ता था। नाना हमारे आते थे तो उस वक्त टाफ़ी, गुंचा, कलियाँ, खिलौना, ये सारे नूर, ये सब लाते थे अपने साथ। वो पुरुलिया में रहते थे और काफ़ी लाते थे, 20-20, 22, 25 रसाले एक साथ लाते थे और हम लोग बड़े शौक़ से उसको पढ़ते थे। तो वही पढ़ के और फिर दादी जो हमारी थीं, जिनका नाम अज़ीज़ुन्निसा था, वो बचपन से उन्होंने इतनी कहानियाँ सुनाई, इतनी नज़में सुनाई उन्होंने कि एक दिल में ख़ुद ब खुद ज़ौक़ पैदा हो गया था। और जब मैंने लिखना 80 से मैंने लिखना शुरू किया था तो 1-2 ही साल के बाद मेरा रुझान जो है बच्चों की जानिब हो गया। और जो नज़्म मैंने और ख़ास बात यह है कि शुरू में मैंने मज़ाहिया नज़में लिखी और पहली नज़्म जो है तकरीबन 1982 में रामपुर से एक रिसाला था, ये नूर नाम था उसका, बड़ा मशहूर रिसाला। उसी रिसाले में मेरी पहली नज़्म जो है बच्चों की छपी थी और फिर बीच में वक्फ़ा रहा, लेकिन जब फिर ये किया तो वो कंटिन्यू लगातार जो है नज़में मुख्तलिफ़ रसाइल में। खिलौना जब बंद हो गया तो उमंग है या क़याम तालीम है या फिर कौमी कौंसिल का जो बच्चों का रिसाला है, बच्चों की दुनिया, उसमें हमारी चीज़ें गाहे बगाहे अपना आती हैं। अभी तक आपकी 3 किताबें छप चुकी हैं बच्चों के नज़्म के हवाले से और उसी में एक किताब पर अभी आपको अवार्ड भी मिला है। तो आम तौर पर जो इन किताबों में नज़में शामिल हैं, उसमें कौन से मौज़ूआत हैं जिसको आप तरजीही तौर पर इस्तेमाल करते हैं? हम ये समझते हैं कि भाई सबसे पहले तो जो बच्चों की जो ज़हनियत होती है, तो उनकी ज़हनियत को हम पेश नज़र रखते हैं, उनकी दिलचस्पियों को पेश नज़र रखते हैं। और ये भी है कि चूँकि बच्चों को हमें खेल ही खेल में बहुत कुछ या बातों ही बातों में कुछ सिखाना भी होता है। तो मैं पहले ये अर्ज़ कर दूं कि मेरे पसंदीदा शायर जो हैं इस्माइल मेरठी हैं और इस्माइल मेरठी के जो मौज़ूआत हैं उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ। और जो रवायत उन्होंने डाली थी, एक साहब ने ये भी लिखा है कि ज़फ़र कमाली जो है इस्माइल मेरठी के ज़हनी अमीन हैं। तो ये बात बहुत हद तक सही है कि जिस रवायत की बुनियाद जो है इस्माइल मेरठी ने डाली थी, मैं उसी रवायत पर कारबंद हूँ। हाँ, वक्त के जो बदले हुए तकाज़े हैं आज, तो उन सब को भी मैं पेश नज़र रखता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर जैसे जो मौजूदा दौर में है, जो मसाइल हैं, पानी का मसला है या हरियाली का मसला है या फिर समाज में जो इंतशार भाईचारे वगैरह का जो मसला है, फिर इल्म से जो बेरग़बती है उसका मसला है और माशरे में जो अखलाक़ियात का जो फ़क़दान है उसका मसला है। तो ये सारी चीज़ों पर मैं बच्चों के उनके ज़हन को पेश नज़र रख के अपनी चीज़ें कहता हूँ। आम तौर पर कितनी उम्र के बच्चों के लिए आप लिख रहे हैं? देखिए, जो नर्सरी राइम्स जो होती हैं, जिसको आप बचकानी नज़में कह सकते हैं, तो वो मैं तकरीबन नहीं लिखता। थोड़ा जो बाशऊर बच्चे हैं, ख़ास तौर से 9 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं ज़्यादातर चीज़ें लिखता हूँ, जिनकी ज़हनी तरबियत की ज़रूरत होती है। जी, जब उनका जो शऊर थोड़ा बालिदा होने लगता है और जब अच्छे बुरे में उनकी तमीज़ होने लगती है, तो उनके लिए मैं लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ।
اپنی کتاب سے ایک نظم جو بچوں کے لیے ہے، اس میں جو کوئی خاص نظم ہو جو بہت پسند ہو آپ کو، وہ سنائیں۔ اچھا، یہ نظمیں تو بہت ساری پسند ہیں، لیکن چونکہ میری دلچسپی کتابوں سے بہت ہے، کتابوں سے دلچسپی ہے، تو ہم نے کتابوں پر کتاب کے موضوع سے 2 نظمیں لکھی ہیں، جس میں ایک جو نصاب میں بھی داخل ہے، اور یہ حوصلوں کی اڑان میں بھی جو ہے ایک یہ کہ آج کل یہ سب فیس بک وغیرہ آ جانے کی وجہ سے کتابوں سے جو بے رغبتی بڑھ رہی ہے، تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ کتابیں کیا ہیں، کیوں پڑھنا ضروری ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے نظم لکھی تھی وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے کتابیں پڑھیں۔ یہ فسانوں میں دلکش فسانہ کتاب، خزانوں میں نادر خزانہ کتاب، نہ ہو کیوں ہمارا ترانہ کتاب، کتابیں زمانہ زمانہ کتاب، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ یہ سلیقہ طریقہ قرینہ ملے، سمندر میں ہم کو سفینہ ملے، بڑی حکمتوں کا دفینہ ملے، ترقی کا ان سے ہی زینہ ملے، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ کہ بزرگوں نے دی ہے ہمیں یہ خبر کہ کتابیں ہیں انسان کے دل کی نظر، بناتی ہیں سب کو یہی نامور، کتابوں سے لگتے ہیں شہرت کو پر، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ کہ انہی سے ہے شاداب دل کا چمن، کریں ان کی خاطر نہ کیوں ہم جتن، انہی سے ہے یہ انجمن انجمن، انہی سے تو روشن ہے شاعر کا فن، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ یہی ہیں یہی نرم گفتار دوست، کتابیں ہیں سب کی وفادار دوست، ملے گا کہاں ایسا غمخوار دوست، کہاں ان سے بہتر مددگار دوست، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ کہ بنا دیں یہ ہوشیار نادان کو، سکھا دیں یہ تہذیب حیوان کو، یہ گلزار کر دیں بیابان کو، دبا دیں قیامت کے طوفان کو، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ نہ ان میں ہے نخوت نہ ان میں غرور، کتابوں سے ہو دور دل کا فطور، یہی ہم کو جینے کا بخشیں شعور، طبیعت کو حاصل ہو ان سے سرور، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ کہ کتابیں دماغوں کی تنویر ہیں، ہماری یہ دولت ہیں جاگیر ہیں، کتابوں ہی خوابوں کی تعبیر ہیں، اور کتابیں ہی قوموں کی تقدیر ہیں، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ کہ جہالت ہے دل کا اندھیرا میاں، بڑا سخت ہے اس کا گھیرا میاں، خوشی کا نہیں یہ سویرا میاں، جہالت ہے ظلمت کا ڈیرا میاں، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ اور آخری بند ہے کہ کتابوں کی عظمت کو دل کا سلام، کتابوں کی رفعت کو دل کا سلام، کتابوں کی حرمت کو دل کا سلام، اور کتابوں کی جنت کو دل کا سلام، کتابیں پڑھیں ہم کتابیں پڑھیں۔ بہت خوب ظفر کمالی صاحب۔ چلتے چلتے ایک سوال آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کے ادب کے بارے میں اکثر پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس پر بہت کم لوگ لکھ رہے ہیں یا بچوں کا ادب کم لکھا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم لکھا جا رہا ہے، کم پڑھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، لکھا تو کم نہیں جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں وہ لوگ زیادہ کہتے ہیں جن کو مطالعے کی عادت نہیں ہے، وہ خود کم پڑھتے ہیں۔ اگر ہر مہینے آپ جتنے بچوں کے رسالے پورے ہندوستان سے، دوسری زبانوں کو چھوڑ دیجئے، اردو ہی زبان کے رسالے نکالیے، تو جو ماہانہ رسائل اتنے جو نکل رہے ہیں اور اس کے جو مندرجات ہیں، آخر وہ لکھ کون رہا ہے؟ تو ہر مہینے جب اتنا لکھا جا رہا ہے یا چھپ رہا ہے، تو پھر کمی کہاں ہے؟ کمی جو ہے مطالعے کی ہے، پڑھنے کی ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ایک مفروضہ لوگوں نے پال رکھا ہے کہ کم لکھا ہے۔ میں قطعی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بچوں کا جو ہے یہ کم لکھا جا رہا ہے۔